पिला माने सुप्रीम नॉलेज तरफ तुम मान को पुनर्बार धन्यवाद जन आज आरंभ करुचे दशम श्रेणी गणित अनुशीलनी 1B पिला दशम श्रेणी बीजगणित अनुशीलनी 1B रे जो प्रथम प्रश्न जो अच्छी 1 नंबर लिखाई प्रतिकल्पन प्रणाली रे सह समीकरण द्वयर समाधान कर तेणु से बही तो लिखि समाधान कर एबे आमे ताको समाधान करिबा तेणु 1 नंबर प्रश्न रे जो प्रतिकल्पन प्रणाली देछि पिला आमे जानिचे दशम श्रेणी रे मु पूर्वरु कहितली आज मध्ये आउथरे कहूची जे हमर 5टी प्रणाली अछि से 5टी प्रणाली कोन कोन ना 1 नंबर प्रतिकल्पन प्रणाली 2 नंबर अपसारण प्रणाली 3 रे वज्रग्रहण प्रणाली 4 रे लेखचित्र एवं 5 रे क्रामर्स लॉ यही परि भाव रे 5टी हमर प्रणाली अछि ए 5टी मेथड रे हमें 2 अज्ञात राशि विशिष्ट एक घात सह समीकरण द्वयर समाधान हमें करि परिबा तेनु एठी जे 2 अज्ञात राशि विशिष्ट एक घात सह समीकरण द्वयर प्रथमटी अछि x plus y minus 8 equal to 0 ये इक्वेशन 1 द्वितीय अछि 2x minus 3y minus 1 equal to 0 एटा इक्वेशन 2 तेणु इक्वेशन 1 एवं इक्वेशन 2 बा समीकरण 1 एवं समीकरण 2 ये उभय समीकरण को नहीं हमें समाधान करिबा ताले सर्वप्रथमे पिला प्रतिकल्पन प्रणाली प्रथम स्टेप कौन से स्टेप विषय में जानिबा प्रथम स्टेप कहूची ना इक्वेशन 1 को विचार करी y को x माध्यम रे प्रकाश करिबा ताहले पिलाटी देखिबा इक्वेशन 1 को विचार करिबा एवं y को x माध्यम रे प्रकाश करिबा y को x माध्यम रे जदि हम प्रकाश करिबा x को y माध्यम रे प्रकाश करि हबो किंबा y को x माध्यम रे प्रकाश करि हबो हमें y को x माध्यम रे काई प्रकाश कले ना y को x माध्यम रे प्रकाश कले प्रथमे x रो मान बाहिबो एथिबे हमें y को x माध्यम रे प्रकाश करिबा ताले इक्वेशन 1 को लिखिबा पिला आसो देखो x plus y minus 8 equal to 0 एटा हमर इक्वेशन 1 तो आपको विचार कले कोन पाइबा ना इंप्लाई दैट x plus y equal to 8 ताले -8 रो पार्श्व परिवर्तन हेले हबो कोन ना +8 नेक्स्ट रहले की है ना इंप्लाई दैट y equal to 8 minus x ताले y को x माध्यम रे हम कोन कले ना प्रकाश कले एटा हमर हे गला इक्वेशन ट्रिपल आई ताले एठा में इक्वेशन ट्रिपल आई पाई गले एटा लक्ष्य करिबा ने इक्वेशन ट्रिपल आई को हम जो पाइले एठी लिखिबा ना इक्वेशन ट्रिपल आई रे y रो मान को इक्वेशन ट्रिपल आई जो y रो जो मान बाहला y रो मान को इक्वेशन डबल आई रे पुट कले ताले इक्वेशन डबल आई रे हम पुट करिया पड़िबो ए y रो मान ताले इक्वेशन डबल आई कोटा ना 2x minus 3y minus 1 equal to 0 पिला एठी लक्ष्य करो तुमे माने समझ देखो ये हला 2x minus 3y minus 1 equal to 0 एटा हमर इक्वेशन डबल आई तो समीकरण डबल आई को हमें कोन करिबा ना डबल आई रो समाधान करिबा को जाई एई जगह रे हमको y रो मान को पुट करिया को पड़िबा ताहले इंप्लाई दैट 2x minus 3 ताले y रे माने बसेबा y रे माने केते अछि ना 3 होल इनटू 8 minus x equal to 1 minus 1 का पार्श्व परिवर्तन हेले प्लस 1 हे गला
এটি পিলা ভালো করে দেখো -1 ର পার্শ্ব পরিবর্তন হলে কোন হবে +1 এবং আমি ওয়েল ইনটু কাহিকি দেলে না এটা টোটাল কার মান ওয়াই র মান তেণু ওয়াই র মান যেতে টোটাল মান এটি কমন আছে 3 তেণু 3 যেতে কমন আছে তেণু আমি কোন করিবা না 3 হোল ইনটু 8 মাইনাস x দেখো তা পর স্টেপ না ইমপ্লাই দ্যাট 2x মাইনাস -3 এবং +8 তেণু প্লাস মাইনাস মাইনাস ମୁଁ মাইনাস ଦେଇଛି 3 ରେ 8 গুণিলে 3 অষ্টা 24 তেণু 24 লিখিলে এবং মাইনাস 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 ইনটু মাইনাস ইকুয়াল টু প্লাস এবং 3 রে x গুণিলে 3x ইকুয়াল টু 1 তেণু এইটা ଆମର গুণন ହେଲା কোথিরে না -3 রে 8 পুଣି -3 রে -x এইপরি ভাবে আমি গুণন করে এটি লিখিছে তা পর স্টেপ আমি কোন লিখিবা না ইমপ্লাই দ্যাট এ হলা 2x আর এ হলা 3x তাহলে 2x আর 3x মিশিলে সমরাশি মিশিলে তাহলে 5x হয়ে গলা এপটে কোন হলা না 1 প্লাস 24 -24 র পার্শ্ব পরিবর্তন হলে +24 হবে তাহলে ইমপ্লাই দ্যাট এটি হলা কত না x ইকুয়াল টু 25/5 কারণ 1 ଆଉ 24 মিশি হলা 25 ଆଉ এটা 5 পটে গুণা হলে তা পার্শ্ব পরিবর্তন হলে গুণন রইলে হরণ হবে পার্শ্ব পরিবর্তন রে তেণু 25 রে 5 হরিলে আমি এটি কত পাইলে 5 পাইলে 5 এটি আমরা তার মান বাহারলা x র মূল্য বাহারি পড়লা যেতବେଳେ x র মূল্য বাহারি পড়লা তাহলে y র মূল্য বাহার করা অধিক কষ্টসাধ্য নয় কারণ এটি y র মূল্য অলরেডি দেইছি কোন দেইছি না x ର মূল্যକୁ ইকুয়েশন ট্রিপল আই রে পুট কলে বা পুট করিবা পুট করে লেখো বা পুট করিবা যা লিখুতে লেখো তেণু ইকুয়েশন ট্রিপল আই কোনটা না y ইকুয়াল টু 8 মাইনাস x কারণ আমি এটি x এর মান পাই গেলে তো এইটা আমি x এর মানটা বসিয়ে দেব তাহলে ইমপ্লাই দ্যাট y ইকুয়াল টু 8 এবং x এর মান হলো 5 এটি 5 বসিয়ে দিলে তাহলে ইমপ্লাই দ্যাট y ইকুয়াল টু কত হলো 3 তেণু এটি x এর মূল্য পাইলে 5 y এর মূল্য পাইলে 3 পাই গলে আমি অর্থাৎ আমার ক্রমিত যোড়ি আমি এটি পাই গলে তাহলে আমি এটি ক্রমিত যোড়ি পাইলে মানে আমি সমাধান পাই গলে তাহলে কোন সমাধান পাইলে না অতএব নির্ণয় সমাধান তাহলে নির্ণয় সমাধান কে কে না x আর y অর্থাৎ x y নির্ণয় সমাধান আমার আছে x y তাহলে x y ইকুয়াল টু কত হলো না x এর মান কত হলো 5 এবং এটি y এর মান দিলা কত 3 তেণু 5 3 এই যে যোড়িটি হলা এই সমতলর ছেদবিন্দু সমীকরণ 1 ଆଉ সমীকরণ 2 ର ছেদবিন্দু ହେଲା ସେ ସମତଳରେ ଆମେ ପାଇଲେ କେତେ 5 3 এই ହେଲା ଆମର ସମାଧାନ ଏଠି ଆମେ ଲେଖି ଦେବା आंसर ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ स्टेप बाय स्टेप ପିଲା ବୁଝିଲି ଏ ସ୍टेପ ଦୁଇଟା ପ୍ରତିକଳ୍ପନ ପ୍ରଣାଳୀର ସ୍टेପ ଏଇପରି ସ୍ଟେପରେ ଯଦି ଆମେ ପାଠ କରିକି ସମାଧାନ କରିବା ତାହେଲେ ପ୍ରତିକଳ୍ପନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସମାଧାନ କର ଯଦି ପଢିଛି ସମୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ କର ପ୍ରତିକଳ୍ପନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ତାହେଲେ ଏଇପରି ସ୍ଟେପରେ କଲେ ଆମର ଯୋଉ 4 ନମ୍ବର ପାଠ କିମ୍ବା 5 ନମ୍ବରରେ ମୋର 4 ନମ୍ବର ପକେଇ ପାରେ କିମ୍ବା 5 ନମ୍ବରରେ ପକେଇ ପାରେ ତେଣୁ ସ୍ଟେପ ମାର୍କିଂରେ ତମର ଗୋଟିଏ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ପଡିବ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜିର ପ୍ରତିକଳ୍ପନ ପ୍ରଣାଳୀ ତମକୁ ଶିଖି ପାରିଲି ତେଣୁ आगामी दिन पुणी आउ गोटे गणित तम सहित आसी उपस्थित हेबी। धन्यवाद।